Hello guys. Pwede prito isda. Pwede pritong isda. Himahimayin mo yung laman. Pagkatapos guys ng luto, pagkatapos ng gisa na guys, ibalot na niya sa lumpia wrapper. Yan yung paborito ko guys. Pagkain mo, sausaw mo sa suka na maanghang, lagyan ng sili, kamatis, bawang, sibuyas. Naku, kanyaman na boy. Kasarap naman. Yan yung gusto ko guys. Ayan, ganito guys, oh. Ayan, ito na yan guys. Ito yan guys, ano to? Kawayan na to guys, na ano na may nagawa si Mrs. kanina. Kunti lang, yan. Ginisa, baliluto na yun siya guys. Parang nag-ano ka rin ng taugi. Pero ito kawayan. Ginisa, pagkatapos na luto, binalot. Sarap yan guys, pero ito mo, kasarap. Yan, paborito ko sa kawayan guys. Lumpia na kawayan. Wow! Tara guys, kain na tayo guys. Yeah, guys, maraming salamat guys. Thank you for watching. Yan yung finished product guys. Pipirito na lang to guys. Pagkatapos pirito, ayan. Pag crispy na yung wrapper, ayan, pwede na yan guys. Luto na yung laman yun eh. Guys, salamat guys. Bye bye. Thank you for watching. Kaway kaway.